Мисолҳоро кор кардан давом мекунем аз геометрия. Мисоли навбатӣ дар бораи параллелограмма аст. Дар ин саволҳо албатта ки шаклу дода шудааст. Ман барои тасвир кардан мондам ва барои вақте шумо кор мекунед мисолҳоро албатта ҳама вақт тасвир кунед, чунки вақте тасвир мекунед нақстар мефаҳмем дар бораи чӣ рафта истодааст ва кор карданаш осонтар мешавад. Масалан дар ин савол параллелограмма ABCD дода шудааст. Ҳамаи мо медонем параллелограмма чи аст. AB бигзор инҷо ABCD гӯем. Як параллелограмма ABCD, AB ба 5 ва кунҷи B 30 градус. Дар ин шакл кунҷи мо кушод шуд барои B. Там шаклашро иваз кунем агар параллелограмма кашем аз нав. Параллелограмма агар кашем тақрибан албатта хато рост нест. ABCD акнун овозаи дурусттар мешавад, чунки дар инҷо AB 5 ва B 30 градус аст. Ин кунҷи тез шуд ва баландии DE-ро 4 сантиметр аст. 4-ро кашем агар ба хати рости AB ки дар берун мебиёяд. Баландиам вақт 90 градус аст. 4 аст. Вақти рости гузаронида шудааст. Периметри параллелограммро ёбем. Барои периметрро ёфтан мо тарафи ҳамаи параллелограмм бояд донем. Аз инҷо 5 дода шудааст. BC ҳам 5, чунки ино баробар ҳастанд, параллел ҳастанд ва 5 баробар аст. Акнун ҳамин 90 градус ва 4-ро истифода бурда ва ин градус 30 градус барои чӣ дода шудааст? Агар инҷа 30 градус бошад, инҷа ҳам бояд 30 градус шавад. Ва аз инҷо мебинем ки ин кунҷи махсус меяд. Се кунҷа инҷа 60 градус мешавад. Агар 30 градус рӯбаруш 4 бошад, 90 градус бояд ҳамвақт 8 бошад. Ва агар инҷа 8 бошад, инҷа ҳам 8 мешавад ва аз инҷо дида метавонем ки периметр ба чӣ баробар аст? Ба 26. Периметр чӣ буд? Суммаи ҳамаи тарафҳо, кадом ки шак надошта бошед. Давом мекунем. Дарозии хати миёнаи трапеция 21 буда. Там дарозии 21. Ман дар инҷо тасвир кардам. Трапеция ҳам вақт чӣ бояд параллел бошад барои асосҳо ва хати миёна, ҳар ду тараф хати миёнаш бояд пайваст кунад. Яке аз асосҳои он аз дигараш 12 сантиметр дарозтар аст. Агар бигзор ин асос X бошад, дигар бошад, X ҷамъи 12 мешавад. Дарозии асоси хурди трапециро ёбед. Дарозии хати миёнаи трапеция формулаш ҳам чӣ хел аст? Ҷамъи асосҳо, ҳамчун формула агар нависам, ҷамъи асосҳо тақсими 2 ба шумол дарозии хати миёнаи трапециро медиҳад. F-ро медиҳад. Аз рӯи формула агар равем, ҳаминро медиҳад. Акнун кадом ададҳоро мо медонем, онро ҷойгир кунем. Агар чӣ мешавад? DC чӣ намедонем. X дигар асос X ҷамъи 12 тақсими 2 бояд баробари 21 шавад. Аз инҷо ин модула бояд кор кунем. 2x баробари чанд мешавад? Ҷамъи 12 42. Аз инҷо x баробари 15 мешавад. Яъне хурд 15, дигариш 27 мешавад. Аз мо асоси хурди трапециро 15, агар дарозтаринашро агар хоҳад 27 мебуд, ки дар ҷавоб охир нест. ду тарафи росткунҷа ҳамчун 3 ба 4 нисбат дошад. Периметри он ба 2/8 баробар. Масоҳати росткунҷаро ёбем. Росткунҷаро мо медонем ҳама тарафҳои рӯбарӯ ба якдигар баробар аст. Периметр ба чӣ баробар буд? 2 зарби a ҷамъи b аст. Акнун инҷа ба мо ҳамчун нисбат дода шудааст. Яъне a тақсими b, тарафҳои a тақсими b. Дар инҷо a дарозтар аст, чунки 3 тақсими 4 аст. b инҷо b тақсими a мешавад. Барои мо b тақсим баробари 3 тақсими 4 аст. Аз рӯи додашудаҳо барои чӣ ман аро дарозтар аз рӯи шак барои поён гирифтам. 3 тақсими 4 аст. Периметри он дода шудааст ба 2/8 баробар аст. Акнун масоҳат чӣ аст? Масоҳат a зарби b. ҳардуино бояд зарб кунем. Аз рӯи ҳамин дута додашудаҳо мо бояд a ва b-ро ёбем. Вақте ки a ва b-ро ёфтем, масоҳатро ҳам ёфта метавонем. Инро истифода мебарем. Аз инҷо мо гуфта метавонем ки 4b баробари 3 аст. ҳамака нест? ё ин ки якбора нависам 2b 3a тақсими 2. Барои чӣ 2b кардам? Вақте мо қавзро мекушоем 2a ҷамъи 2b мешавад. ё якбора навишта метавонистем b тақсими 3a тақсими 4 баробари 2/8. Аз инҷо 2b 3a тақсими 2, яъне 2a ҷамъи 3a тақсими 2. ин системи модула аст. Кор мекунем. Аз инҷо бояд a-ро ёбем. A чӣ мешавад?
4a 7a 2 ضرب 2/8 بعد این اگر تقسیم کنیم a برابر 2/8 این 0/4 0/8 a اگر 0/8 باشد b به چی برابر میشد؟ از اینجا استفاده برده میتونیم 0/8 ضرب 2/4 1/2 9/6 و از اینجا با از ما چی میکنه؟ ضرب اون مساحت رو 0/8 ضرب 9/48 میشود. مثال 90 باز راستگونجا مساحت راستگونجا رو حساب کنید که پریمتر آن با 144 و برش 18 سانتی متر باشد. برش اگر 18 باشد اینجا هم 18 144 پریمتر داشته است. a رو باید یابیم. این چی است؟ 36 جمع 2a برابر با 144 2a برابر میشد به 108 و a برابری چند میشد؟ 54. اگر a 54 باشد از ما چی میخواد؟ مساحت برابر 54 ضرب 18. این باید دو ضرب رو اجرا کنیم. آخرون عدد 2 این شده نمیتوند، این هم شده نمیتوند چون که عدد کلانتر است. 540 ضرب 400 ضرب کنیم برای چی بسیار فکر دیسته 2 43 4 5 جمع کنیم 2 7 972 میشود. مثال نوبتی باز از راستگونجا طرفی راستگونجا 5 سانتی متر و دیگران نظر به آن 2/6 مراتب درازتر است. مساحت راستگونجا رو ببین 2/6 یعنی طرفی راستگونجا 5 tam بگذاریم اینجا 5 باشد دیاگونال کشیدیم نظر به اون چی 2/6 مراتب درازتر است. دیاگونال هر دوشان برابر است. هم اینا دبی هم کده میتونستیم هر دوش برابر است یعنی 5 ضرب 2/6 این 13 میشود. و از اینجا مساحت راستگونجا رو یابیم. برای مساحت رو گفتم ما باید a رو یابیم. از اینجا یعنی فیثاغورس استفاده می‌کنیم a برابر 12 میشود. و از اینجا مساحت 12 ضرب 5 برابر 60 میشود. درازه طرفی سهمی سه‌کنجه ABC رو یابید که کنج ACB یک سه‌کنجه داریم ABC بگذار باشد بگذار خیروات ABC کنج ACB 120 این کنج تیز شد شکلش دیگر میشود برای تصویر کردن. طرفی AC به 10 برابر است طرف BC با 6 برابر است طرف سوم. این رو باید یابیم. در اینجا تئورم کوسینوس است اگر در اختیار داشته باشیم. طرفی که به کنج نگاه میکنند x کوادرات برابر به 6 کوادرات جمع 10 کوادرات مینوس 2 ضرب 6 ضرب 10 ضرب کوسینوس 120. از اینجا ما باید x رو یابیم. این میشد x کوادرات 36 جمع 100 مینوس چند میشد 120 کوسینوس 120 این منفی است اگر اصلا دکتر باشیم. کوسینوس 60 برابر است مینوس 1 تقسیم 2 برابر میشود. پس این رو اگر ساده کنیم 136 جمع 60 این میشود 196 و 196 این برابری ریشش و 14 برابر میشود. مثال 90 طرف کوادرات به ریشه 72 کوادرات چی بود؟ همه طرف‌ها با یکدیگر برابر هستند. 72 برابر درازی دیاگرام رو بیتم. درازی دیاگرام کدام که دیاگرام نکشیم از روی یعنی فگار کار میکنیم. این هم اگر ریشه 72 باشد اینجا رو اگر x کنیم این میشد x کوادرات 72 جمع 72 x کوادرات 144 و x برابری 12 میشود. بلندی رومب رو یابید که دیاگونال‌ها با 12 و 16 برابر است. رومب چی بود؟ همچون پارالگرام مخصوص که در آن همه طرف‌ها برابر هستند رومب میباشد. یک چند خصوصیت‌های رومب رو باید دانیم. اینجا دیاگونال گفته است دیاگونال‌ها هم با از نقطه میانه دیگر میبرند دیگر رو و یعنی این طرف به این طرف برابر است این هم با این طرف برابر است و هم وقت کنج بین آنها به 90 گرادوس برابر است. از اینجا چی معلوم میشود؟ از اینجا معلوم میشود که دیاگرام 12 و 16 و دیاگرام چی میشه؟ اینجا 6 و 6 میشود، اصلا خردترینش و اینجا 8 و 8 میشود. این با ما چی میتونه؟
از روی 90 گرادوس این به ما طرف روم رو یافتن یاردم میکند. از اینجا معلوم میشد که a کوادرات برابر به 6 کوادرات جمع 8 کوادرات. a کوادرات برابر 100 است و a برابر 10 میشود. یعنی همه طرفهای روم به 10 برابر است. بلندی رو یابیم میگه. بلندی رو چی یافته میتونیم؟ بگذار یک بلندی کشیم در اینجا. بلندی هم وقت 90 گرادوس باید باشد. و از اینجا چیکار کرده میتونیم؟ بلندی رو باید یافتن مدل باید سازیم. بلندی بگذار اش باشد نمیدونیم، لیکن ما این طرف ها 10 هستن. من این طرف رو x میگویم، این طرفش 10 مینوس x میشود. نیا کنید دو سه‌کونجه راست‌کونجه دارم و مدل ترتیب میکنم. مدل من چی میشه؟ برای این سه‌کونجه راست‌کونجه، برای این سه‌کونجه راست‌کونجه مدل من میشود همچون تئورم پیثاگور h کوادرات جمع x کوادرات برابر 100. دیاگونال a 100 است. اکنون برای سه‌کونجه دیگر نگاه میکنم. سه‌کونجه راست‌کونجه در اینجا است. باز از اینجا باز هم فرمول استفاده یعنی h کوادرات جمع 10 مینوس x در کوادرات برابر اینجا 12 دیاگونال این میشود 144. اکنون مدل سیستم مدل است. خیلی آسان کار کرده میتونیم. یک نامعلوم کرده از دویمش یک مدل طرح کنیم. اگر طرح کنیم h کوادرات رو یا دیگر اختصار میکنم. این طرف به 44 برابر میشد برابرشون طرح، یعنی 10 مینوس x در کوادرات مینوس x کوادرات میشود. اگر قوس رو بشویم 100 مینوس 20x جمع x کوادرات مینوس x کوادرات برابر 44. از اینجا دیده میتونیم که x کوادرات رو اختصار میشوند و اگر 44 رو به طرف چپ گیریم 56 برابر 20x و x برابر چند میشد؟ 56 تقسیم 20. اختصار کنیم اگر به 4 1 14 تقسیم 5 میشود. تمام. اینجا x یافتیم، لیکن از ما چون بلندی میپرسد. این 2/8 میشود. 2/8 برابر میشود x ما با مدل مونده کار کرده میتونیم h کوادرات جمع 14 تقسیم 5 در کوادرات برابر 100 است. این مدل اگر کار کنیم 100 مینوس 196 تقسیم 25 میشود. از اینجا این مدل اگر کار کنیم چی میشود؟ h کوادرات برابر در اینجا اگر نویسم 2500 مینوس 198 تقسیم 25. این رو باید کار کنیم. البته که کمتر مشکل میتوباد. این آسان‌تر هم کار کردن میشد به اگر کلکولاتور باشد. نیا کنید این 100 ضرب 25 100 یک جا باید 100 اینجا کار کنم. 100 ضرب 25 مینوس 196. صورت رو به کلکولاتور آسان کار کرده میتونیم. فرق دو کوادرات در اینجا است، یعنی 50 کوادرات مینوس 14 کوادرات. از اینجا 50 مینوس 14 50 جمع 14 نوشته میتونیم و از اینجا 36 ضرب 64، یعنی صورت 36 ضرب 64 تقسیم 25. از ریشه گیریم اگر h رو h برابر چند میشد؟ 6 ضرب 8 تقسیم 5، یعنی 48 تقسیم 5. 48 تقسیم 5 به ما چی میدهد؟ 13/6 رو میدهد. سوالی کمتر دراز بود. دوام میکنیم. بلندی با هیپوتنوز سه‌کونجه راست‌کونجه گذارده شده. هیپوتنوز با پارچه‌های 28 و 48 تقسیم میکنم. پریمتر سه‌کونجه رو یابیم. تمام. سه‌کونجه راست‌کونجه یک بلندی میکشیم. با هیپوتنوز گفتگی است. بلندی 90 گرادوس. با 27 48 تمام. این طرف رو بگذار 27 48 باشه. تقسیم میکند. اکنون از اینجا چه کار میکنم؟ پریمتر رو یابیم میگم. برای پریمتر یافتن تمام هیپوتنوز رو میدونم در روزش. اینجا a و b. برای مثال کار کردم فرمولا هست. وقتی ما خود 90 گرادوس داشته باشیم در سه‌کونجه در از اینترنت گفتم میتونیم. و فرمول از کجا؟ از سه‌کونجه مانند. یعنی در اینجا ما سه‌کونجه مانندی رو استفاده میبریم برای a و b رو یافتن. عددها که کمتر کلان هستن کوادرات ریشون گرفتن ممکن مشکل باشد. خیلی کار کنیم. a و b باشد کنج رو نگاه کنیم. اگر این کنج x باشد این کنج y باشد ما از اینجا می‌بینیم x جمع y به 90 گرادوس برابر است. یعنی این معنی اینجا x است و اینجا y است. از اینجا دیدیم سه سه‌کونجه داریم و هر سه سه‌کونجه به یکدیگر مانند است. بیاین سه‌کونجه می خورد یک و سه‌کونجه کلان رو دو. از ما باید a رو یافتن می‌خوام. یا کنیم در سه‌کونجه مایده
90 градус ба чӣ нигоҳ мекунад? Ба А нигоҳ мекунад. дар секунҷаи калон бошад 90 градус ба чӣ нигоҳ мекунад? Агар мо албатта ки ман фикр карда истодам ки шумо секунҷаи монандро медонед. Агар надонед, ман якчанд дарс карда будам, аз видеоро ёфта метавонед. Ин 90 ба чӣ нигоҳ мекунад? Ба 75 баробар. Акнун мерем, мо бояд А-ро ёбем. Ҳамахана гуфтем. Акнун Y секунҷаи майда ми 1 секунд. Y ба чӣ нигоҳ мекунад? Ба 27. секунҷаи калон Y ба чӣ нигоҳ мекунад? Ба А нигоҳ мекунад. дар секунҷаи калон Y ба А нигоҳ мекунад. Акнун як модуля пайдо шуд. Аз инҷо чӣ кор мекунем? А квадрат баробари 75 зарби 27. Акнун ин реша чӣ хел мегирем? Биёин бе калькулятор агар бошад ба шакли осон нависем. Мо 75-ро 5 квадрат зарби 3 навишта метавонем. 27-ро ҳам 3 зарби 3 квадрат навишта метавонем. 9 зарби 3. аз инҷо маълум мешавад ки 5 квадрат зарби 3 квадрат зарби 3 квадрат. аз инҷо А квадрат А решаашро мегирем 5 зарби 3 зарби 3. аз инҷо А баробари 45 аст. акнун барои Б-ро ёфтам боз ҳамин формула истифода мекунем. акнун секунҷаи монанд аз ин секунҷа мебиёяд ва секунҷаи калон. дар секунҷаи дуюм 90 ба чӣ нигоҳ мекунад? Ба Б нигоҳ мекунад. менависем Б дар секунҷаи калон боз ба 75. дар секунҷаи дуюм X ба чӣ нигоҳ? Ба 48 нигоҳ мекунад. дар секунҷаи калон X ба Б нигоҳ мекунад. боз аз инҷо чӣ формула аст? Б квадрат баробар ба 48 зарби 75. бо реша бояд гирем. бе калькулятор чӣ кор мешавад? 75 25 зарби 3 менависам 5 квадрат зарби 3. 48 бошад 3 зарби 4 квадрат. агар мантиқашро фаҳмида бошед Б квадрат не Б баробари вақте ки решаашро мегирем аз инҷо бинед 5 квадрат дорем 3 квадрат дорем 4 квадрат дорем. Б баробари 5 зарби 3 зарби 4 мешавад. ин баробари 60. акнун ки Б-ро ёфтем, ҳамаи тарафҳои секунҷаро ёфтем. акнун ба чӣ баробар шуд? гипотенуза ба 75 баробар аст. Б ба 60 баробар аст. А баробари 45. ҳар се инҳоро ҷамъ мекунем, чунки ба мо чӣ дакор аст? Периметри дакор аст. 120 180 мешавад. мисоли навбатии охирон. медиани секунҷаи росткунҷа ба гипотенуза он гузаронида шудааст. кунҷи рости онро ба нисбати 1 ба тақсими 3 мекунад. модули фарқ кунҷаҳои тезин секунҷаро ёбем. модули фарқи медиана чӣ буд? тарафҳоро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад. биёем як медиана кашем аз 90 градус ба гипотенуза. ин ҳар тарафро баробар тақсим мекунад. вале агар 90 градус бошад ин тарафҳо ҳам ба якдигар баробар мебошанд. ин қоидаро бояд донед. агар 90 градус биёяд 1 тақсими 3. агар инҷа кунҷ чанд бошад? X бошад. кунҷи дигари бошад чӣ мешавад? 3x мешавад. аз инҷо мо x-ро ёфта метавонем. албатта чӣ аст? 4x баробари 90 градус мешавад ва x баробари 22,5 градус мешавад. агар x аз инҷо нигоҳ кунем 22 бошад, ин секунҷаи ду тарафаш баробар аста. инҷа ҳам чӣ мешавад? 22,5. инҷа ҳам x мешавад. агар инҷа 3x бошад, инҷа ҳам 3x мешавад. 3x ба чӣ баробар аст? 67,5 баробар аст. ва аз мо чӣ мехоҳанд? фарқи кунҷаҳои тезини секунҷаро ёбем. фарқшон чи аст? модул. яъне барои чӣ модул мегӯянд? агар аз майда калон тақсим минуса мешавад, мо медонем ки дараҷаи градус он вақт плюса бояд бошад дар секунҷа. барои биёем як бора дар модули монем минуси 22,5 ин ба чӣ баробар мешавад? 45 градус баробар мешавад.